In 2017, education is going through challenges. If we look at a classroom 50 years ago and we look at a classroom today, we don't see much difference. It is the same content, the same methodology, the same approach. We are in the 21st century. We have to look at education in a different and transform education. And we have to move from a classroom and instructor-centric education to a student-centric education. And we have to recognize that we have challenges. The first challenge is that our education is still based on memory. Students are tested on their memory. They have to memorize, they have to recite, they have to take an exam, and then they forget what they learn. Second challenge is the digital divide. The digital divide between the teacher and the students. The digital divide between the schools who have technology and schools who have not. The digital divide between the students who can afford technology and those who cannot. The third challenge is about languages. Today, as Moroccans, we need to have a trilingual education: Arabic, French, and English. And we need to make sure that we learn English early on because it is the language of technology, of research, and internet. The fourth objective is that the fourth challenge, is that our education and teachers are still in the 20th century. They're still teaching with the same methodologies, same content, etc. And they have to improve and they have to change. The fifth challenge is sports. We need to integrate sport in our education because as you are part of a sports team, the same way when you graduate, you're going to be part of a work team. And sports values are easily transmitted to the workforce. And the sixth and last challenge that I see is that education cannot be at the same speed for every student in a classroom. There are students who can learn fast, and there are students who need to learn slow. So we need to use technology to adapt the speed of education according to how the students can grasp this education. Our school has 5 objectives. Number 1 objective is to be a model smart school. A model smart school is a school that uses digital in management, in communication between the parents, the teachers, the students, and the school. That uses the latest technologies so that every teacher will use technology to better improve the learning process of the students. Number 2 is the school will have a double diploma, the Moroccan diploma, which is now offered in English, and the international diploma, which is under the IBO.org organization, which is recognized by the best universities in the world. The number 3 objective is to teach the students the competencies of the 21st century. The 21st century competencies mean that the students need to master technology, leadership, entrepreneurship, how they can do community service. These are the skills that are needed in the 21st century. The 4th objective is to have every student be part of having international perspective. We all live in a small village, and every student needs to be part of that small village and have a role in this small village. The last, but not least, and very important, is we need to still keep our feet on the ground. We are Moroccans, we are proud of our language, we are proud of our religion, we are proud of our history. So we need to teach our youth, our students, how they can be part of this society. L'éducation aujourd'hui passe par des défis. Si on prend une photo de l'école il y a 50 ans et une école maintenant, une classe, on ne va pas trouver une différence. Les mêmes tables, le même contenu, les mêmes livres, la même méthodologie d'enseignement. Et aujourd'hui, on doit reconnaître qu'on a un défi devant nous et il faut absolument qu'on l'aborde et qu'on trouve des solutions. La première chose, on a une éducation qui est basée sur la mémorisation. On doit juste mémoriser et être testé pour notre mémoire, et surtout notre courte mémoire. Ça veut dire on doit apprendre, on doit réciter, on doit passer l'examen et après on peut oublier.
Le deuxième problématique, c'est la fracture numérique. C'est que aujourd'hui, il y a une grande différence entre les écoles qui ont adopté le numérique et les autres qui n'ont pas pu l'adopter. Le professeur refuse d'intégrer la technologie dans sa classe. Donc il y a une vraie fracture numérique parce que les enfants aujourd'hui sont prêts à adopter le numérique, mais l'éducation ne l'est pas. Troisième point, c'est les langues. Aujourd'hui, la langue anglaise, la langue française et la langue arabe doivent être perfectionnées. Et surtout la langue anglaise qui est aujourd'hui une langue scientifique, une langue de commerce, une langue de tourisme et une langue de relations à l'international. Le quatrième point, c'est que l'éducation et les enseignants sont aujourd'hui en train de faire la même chose qu'ils faisaient le siècle dernier, alors qu'ils doivent améliorer, ils doivent changer leur méthodologie d'enseignement. Le cinquième point, qui est le sport, qu'il faut l'adopter dans l'éducation. Il doit faire partie de l'éducation parce que l'enfant va être formé à faire partie d'une équipe. Le dernier point, c'est que l'éducation aujourd'hui ne peut pas être à la même vitesse pour tous les enfants. Notre école a 5 objectifs principaux. La première, c'est une smart school. Une smart school veut dire que c'est une école numérique, une école qui adopte la technologie dans l'éducation, dans le management, dans la relation, dans la communication. Le deuxième point, c'est une école à double diplomation. Le premier diplôme, c'est un diplôme marocain et qui intègre la langue anglaise parce qu'aujourd'hui le Maroc offre le bac international en anglais. Et le deuxième diplôme, le bac international qui est reconnu par l'institution ibo.org. Les langues, l'arabe, le français, l'anglais. Donc c'est une école trilingue. Le troisième point, c'est aujourd'hui, on doit enseigner aux enfants les compétences du 21e siècle. La technologie, le sport, le leadership, l'entrepreneuriat, le bénévolat sont des compétences dont chaque enfant a besoin pour réussir sa vie. Il faut qu'il l'apprenne à très bas âge. Le quatrième point, c'est que l'enfant doit apprendre à vivre dans un monde international. Tout ce qui se passe à l'intérieur nous impacte au Maroc et il faut que les enfants s'intègrent dans cette relation internationale. Le cinquième point, et qui est très important, c'est qu'il faut qu'on garde les pieds sur terre, qu'on est dans une société marocaine, on est fier de notre langue, on est fier de notre religion, on est fier de notre histoire et de notre nationalité. Donc ça doit être partie intégrante dans l'éducation. التعليم في هذا الوقت كيمر بتحديات. إلا خدينا واحد الصورة قسم هذه 50 عام وصورة اليوم ما كنشوفوش واحد التغيير كافي بحيث نفس المضمون، نفس الكتب، نفس الطريقة ديال التعليم. والآن هذه التحديات لازم نعترف بها. أول حاجة عندنا تعليم مبني على الحفظ، لا ميموار، حفظ، عرض، دوز امتحان ونسى. هذا هو الطريقة الوحيدة باش كنعلموا الأطفال ديالنا. التحدي الثاني هو الفجوة الرقمية، لا فراكتور نوميريك، بحيث الأطفال دابا اللي ما عندهمش لاكسي لا تكنولوجي ما يمكنناش نوجدوهم للقرن 21 والشغل ديال 2000 ديال القرن 21. ثالث تحدي هو تحدي اللغات، بحيث اليوم اللغة الأم ديالنا هي العربية، اللغة الثانية هي اللغة الفرنسية، اللغة العالمية اللي كتستعمل اليوم هي اللغة الإنجليزية في التجارة، في الصناعة، في التواصل، في السياحة. لازم اللغة الإنجليزية نكون الوليدات ديالنا كيعرفوها. التحدي الرابع هو لازم تكون الرياضة يعني تدرس في المدرسة كمادة من المواد اللي لازم خصهم يكونوا كيتقنوها، بحيث الواحد فاش كيكون في واحد الفرقة ديال الرياضة كيكون كيلعب واحد لو رول، ولازم هاد لو رول هادو بحال في الشغل ديالو غادي يكون كيلعب ان رول في ليكيب ديالو. التحدي الخامس هو الطريق الدراسة. التحدي الخامس هو على أنه المواد التعليم والمدرسين مازالين كيعلموا في القرن 20، مازال ما دازوش للقرن 21، بحيث التحديات ديال الشغل القرن 21 عندها فرق كبير مع القرن 20. والتحدي السادس هو على أنه التعليم مازال بنفس السرعة،
لكل التلاميذ في نفس السنة، بحيث كاين الأطفال اللي كيتعلموا بطريقة سريعة، وكاين الأطفال اللي كيتعلموا شوية عليهم. دونك لازم ندخل التكنولوجيا في التعليم باش نقدروا نسيروا الأطفال اللي كيتعلموا بطريقة سريعة، ونسيروا الأطفال اللي كيتعلموا بطريقة عادية. هذه المدرسة عندها 5 ديال الأهداف. الهدف الأول على أنها مدرسة ذكية، مدرسة اللي كتستعمل آخر تقنيات التكنولوجيا في التواصل مع الآباء، مع الأساتذة، مع الأطفال، مع المدرسة والادمينستراسيون ديال المدرسة. وكل حاجة كتستعمل في هذه المدرسة بآخر تكنولوجيات المعلومات. ثاني هدف هو هذه المدرسة غادي كتكون الأطفال على المنهاج المغربي، الدراسة المغربية، بحيث لازم يكون البكالوريا المغربية الآن تطرح باللغة الإنجليزية، و اون دوبل ديبلوماسيون باش يكون عندهم حتى لو باك انترناسيونال، الباك العالمي الدولي اللي يمكن لهم يعطيهم آفاق باش يدخلوا الجامعات الكبرى في العالم. الهدف الثالث هو لازم ندرسوا الأطفال على لي كومبيتونس، القدرات ديال القرن 21. لازم يكون عندهم التكنولوجيا، لازم يكون عندهم الليدرشيب، سافودير الرائدين في العمل، لازم يكون عندهم لونتربرونيا، لو بينيفولا، كيفاش كيساعدوا لا كوميونيتي ديالهم. لا كومبيتونس الرابعه هو على ان حنا الان كنعيشوا في قريه صغيره، لازم يكون عندهم واحد التطلع دولي عالمي انترناسيونال باش كيكونوا عندهم واحد لو رول في لو موند انترناسيونال. والهدف الخامس وهذا لازم يكون في طريقة التعليم وفي مضمون، على أنه إحنا مغاربة، عندنا الدين ديالنا وعندنا اللغة ديالنا وعندنا الحضارة ديالنا وعندنا التاريخ ديالنا والوطنية ديالنا، لازم حتى هي تكون في الدراسة ديال هذه المدرسة.